So yung mga bossing, bagong dating. Honda Civic, bigote. Makinis ang pintura, urig paint. Ayan o. 175, negotiable manual mga boss. Malamig aircon. Ay, Barge. Ano ba? Sige lang. Basta. Safe lang. So yung mga bossing, available. Dinala na dito sa garahe. Big body. Toyota big body. Tsaka, oy! Gargits. Salamat po. Napaka-fresh mo naman. Toyota Love Life, matic transmission. Sariwa loob. Malamig aircon, Gar? Super cold aircon, automatic, all power. Yay! Geng geng. Yan o. Available na mga bossing. Makinis. Makinis na makinis. Ayan si Ivan. Ivan, I miss you. Ay! Mamita. Ay, mamita. Hindi, Pintoy yan. Pintoy. Pintoy. Oh, Kuya Jers and Rudolph. Geng. Pagbayad ng utang, Ha? 120. Oh, yeah. Tatlong bilang namin ni Rodolph yun ha. Hindi pwedeng kamali yan. Kuya Jers in the house. Ayan o. Love Life. EFI mga bossing. 140 negotiable. Tapos ito 88 negotiable mga bossing oh. Yan. PM lang sa may gusto. Dalawang block. Karmit muna mga boss. Karmit. Karmit oh. Karmit. Si Ivan.